बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Welcome back to Legal Matters. हम स्ट्रेट अवे आपके जो सवाल आ रहे थे उनके जवाब देना शुरू कर दें and इंशाल्लाह आपकी जो कॉल आ रहे हैं continue with them. We'll be more than happy to take as many. Hi, so let's just go back to Asif साहब की जो कॉल आई थी and he said he gave the power of attorney divorce करके. Now I don't think that's possible. You can't do this. अब थोड़ा सा नहीं बिल्कुल जी ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए कोई मजाक नहीं है कि आप पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए आप किसी को डिवोर्स दे दें. ये कोई जायदाद नहीं है. इट्स ए सीरियस मैटर. आइदर ये प्रोसीडिंग यूके में इशू करें बिल्कुल या फिर ये पाकिस्तान में प्रोसीडिंग इशू करें. दोनों सूरतों में ये डिवोर्स कर सकते हैं. लेकिन पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए ऑब्वियसली आप किसी को डिवोर्स नहीं दे सकते. मैंने कभी भी नहीं सुना है कि किसी को पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए आप अपनी जायदाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन आप किसी को तलाक नहीं दे सकते. और ना ही आप मेरा ख्याल शादी कर सकते हैं पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए. I've never heard of it. I don't think it's possible. It cannot be done. Yeah, it is not possible. It's not possible. ये आपने बिल्कुल ही wrong information दिया. जब भी आपको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आप हमें कॉन्टेक्ट करें. We'll be more than happy to help you. जो उसामा साहब की जो कॉल आई थी, he said he's a student at Tier 1 से वो जाना चाह रहे into Tier 1 graduate entrepreneur. Now there's a problem with that one. Yeah. Recently उन्होंने जो है ना ये बिल्कुल ही तकरीबन almost इस चीज़ को ख़त्म कर दिया. वो जितने भी उनको पता चल गया था कि स्टूडेंट जो है ना इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग दूसरे भी इन्वॉल्व थे जो वो समझते हैं कि ये किस्म का जो है ना वो फ्रॉड हो रहा था और ये सारा चक्कर हो रहा था. इसलिए ऑलमोस्ट उन्होंने इसको जो है ना ख़त्म ही कर दिया है. जितने भी वीज़े लोगों ने पहले जिनको मिलने थे मिल गए अभी तक. लेकिन रिसेंटली वो जो जितने भी अप्लाई किए थे सब रिफ्यूज़ ही कर रहे हैं. तो ये बहुत मुश्किल है कि इनको ये वीज़ा मिल जाए. मगर we can help him. Obviously I want to. उसमें ये है कि वो करते हैं. We can do. हम इनको हेल्प कर सकते हैं. There is a possibility. अक्सर लोग जो है ना वो प्लान किसी से बनवा लेते हैं. ठीक है जो मैंने देखी है इसमें प्रॉब्लम्स उनको पता नहीं होता जी और वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं. इंटरव्यू में पास नहीं होते. वो पूछते हैं कि क्या आपकी स्पेशलिटी है. किसी को पैसे दिए बिजनेस प्लान बना लिया खुद पता नहीं है. जब जाते हैं वो इंटरव्यू करते हैं क्वेश्चन नहीं आते और अक्सर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं. और उनको होम ऑफिस को ये भी पता चल गया कि ये अब्यूज़ हो रहा है सिस्टम. इसलिए वो तकरीबन सभी वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं. ये इनके लिए दूसरी ऑप्शन ये है कि ये चले जाएँ Tier 2 पर चले जाएँ. मे बी दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. इट इज़ अनलाइकली कि वो चीज़ होगी. बिल्कुल सही. Usama bhai, you're watching the program. We're going to encourage you. आप हमें contact करें. This is why we can help. We haven't got time to discuss detail में. It's generic information. तो आप हमारी details दें control room से. We'll be more than happy to advise you on what my colleague just mentioned. जो मोहसिन साहब की जो call आई थी, he said indefinite leave हो गए 5 years. Obviously he has to wait another one complete. थोड़ा सा ये बताएं. 5 साल के बाद इनको इंडेफिनिट मिली थी तो 12 माह जो है ना आपको फ्री ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आपको इंडेफिनेटली मई में मिली थी तो आप दिस ईयर जो है ना लास्ट ईयर तो आप दिस ईयर मई में 12 माह के बाद आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हैं. बिल्कुल. उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना 450 डेज से ज़्यादा इन द लास्ट 5 years आप यूके से बाहर नहीं रहे. तो ये लास्ट 12 months है उसमें आपने 90 डेज यूके से बाहर नहीं गुजारे हैं. तो ये 2 कंडीशनें हैं. दूसरा आपको पता होगा कि वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है जी B1 लेवल B1 और लाइफ इन द यूके. That's essential. That was very important. कॉल आ रही से शामिल कर दें. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी मरियम बात कर रही हूँ लेस्टर से. जी मरियम वेलकम टू द प्रोग्राम. जी मेरी 2013 में मेरे हस्बैंड आए थे विजिट वीज़े पे. हम लोगों ने यहाँ शादी कर ली थी. ठीक है. मेरे प्रीवियस हस्बैंड में से 2 बच्चे हैं. एक 11 साल का है, 12 साल का है. ठीक है. तो अब हमारे लिए अभी तो मेरे हस्बैंड वापस चले गए हैं तो हम लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? आपको डिवोर्स होगी पिछली? जी वो होगी. तो काम कर रही हैं आप? नहीं मैं काम नहीं कर रही. बच्चों की वजह से मुझे ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा जो कि मेरे टाइम टेबल या बच्चों की हॉलीडेज के हिसाब से सूट करे. चलो ठीक है आपको देते हैं. ठीक है आपको जवाब बताते हैं मरियम. थैंक यू फॉर योर कॉल. कीप वाचिंग द प्रोग्राम. जवाब देते. Again, I'm trying to get as many questions as possible. Khalid, let's just go straight into the जो अभी कॉल आई थी पहले अपने मुनीर साहब की उनकी पार्टनर थी EU नेशनल.
answer that. جی بالکل پارٹنر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 2 سال ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ فار دا لاسٹ 2 years آپ اکٹھے رہ رہے ہیں ان دا یو کے. میرا خیال اپلیکیشن ان کی ریفیوز ہو گئی تھی. نیکسٹ آپشن کیا ہے, آپ دوبارہ یہی ہے کہ اگر آپ کو پاسپورٹ مل گیا ہے تو آپ فریش اپلیکیشن کر دیں اور اس کے ساتھ اپنا پاسپورٹ سبمٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا. لیکن اگر آپ شادی نہیں کی ہے تو میک شیور کریں کہ 2 سال کے پاس آپ کے پروف ہوں کہ آپ اکٹھے رہ رہے ہیں ان دا یو کے. And I think this is so important, some kind of جو اپنے ریکارڈ ہوتے ہیں شو کرنے کے لیے living together. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں, اس میں گیس, الیکٹرک, واٹر کا بل ہوتا ہے, بینک اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں بہت ساری انہوں نے لسٹ کی ہوئی ہیں کون کون سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہے. سو اگر آپ یہ نہیں ثابت کر سکیں گے تو پھر ان لائکلی ہے کہ آپ کا ویزا. دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ شادی کر لیں تو پھر آپ کو یہ سارا کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں. شکریہ خان صاحب. کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں ساجد بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی ساجد صاحب آپ اپنا سوال بتائیں. جی بھائی سوال یہ کہ ایکچولی میں آیا تھا 2011 پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنی اپلائی نہیں کروا سکا تو میں یہاں پہ لیگل ہو گیا تھا. تو بھائی ابھی میں واپس لیگل ہونا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کوئی ہو سکتا ہے سر؟ آپ 2011 میں آئے تھے اور آپ کا ویزا ختم ہو گیا تھا, کیا ہوتا ہے آپ لیگل کیوں ہو گئے تھے؟ بس چھوٹا سا بتا دیں. وائی بھائی لیگل اس لیے کہ وہ کوئی فرینڈ تھے نا تو ان کی وجہ سے کوئی وہ تھا سر تھا تو اس نے ایکچولی ہمیں چیز کہنا کیسے کہ آپ اتنے پیسے دے دو میں آپ کا سارا کام کروا دوں گا کالج کا یہ وہ. تو اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم بن گیا نا تو اس وجہ سے میں پھر لیگل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ کا کوشچن. شکریہ ساجد کی واچنگ پروگرام. جواب دے دیں آپ کو. لیٹس جسٹ گو ٹو دی کوشچنز. خالد جو حماد صاحب کی کال آئی تھی, He said 3 سال میں نے کہا I want to give a break, go out of the country. I don't think so that's possible. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ جو ای نیشنل ہوتے ہیں یا جو ان کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ 6 ماہ ہر سال سے جو اگر آپ یہ 6 ماہ سے زیادہ یو کے سے آؤٹ ہیں, آپ ابسینٹ ہیں تو ان کا جو اسٹے ہوتا ہے جو ان کا ہوتا ہے وہ دے ڈونٹ کاؤنٹ. دین ان کو ریفریش دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. So they are allowed to live more than 6 months. They are not allowed to live more than 6 months. absent نہیں کر سکتے. absent no more than 6 months. وہ کہہ رہے 3 سال کے بعد میں 2 سال باہر چلا یا اگر میں جا کے کروں تو کیا وہ ان کا پیریڈ کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں. No it will not be counted. اگر آپ 6 ماہ سے زیادہ absent ہیں یا یو کے سے تو it will not be counted. Yeah. No. ایک اور کال آنے سے شامل کرتے ہیں. Hello welcome to program. Who's calling? This is Sukhdeep here. Sukhdeep, thank you for your call. Yeah. Can we have your question, please? I just want to find out. I want to sponsor my mom. I am on a spouse visa, 5-year route, and my visa is still valid until 2016 next year August. Just want to sponsor my mom. What documents I need to send to her, and do I need to attest from solicitor from here, or notary will be fine? On what basis? Spouse. Is it visitor? Visitor. Just visitor. Yeah. Okay. Take it. We'll explain. We've got your question. Thank you for that, Sandeep. ہم آپ کو جواب دے دیں. Let's just get another question coming in. Call آ رہی سے شامل کرتے ہیں. Hello. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی غلام رضا جعفری بات کر رہا ہوں لندن سے. جی غلام صاحب ویلکم ٹو پروگرام. آپ اپنا کوشچن بتائیں گے پلیز. جی میں نے ابھی یہ کیا کہتے ہیں یہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. ایک فارم میرے سامنے ہے لیکن یہ BRP ریفرنس نمبر اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر سے بتائیں. BRP ریفرنس نمبر. BRP کس بیسس پہ آپ نے کرنا ہے ILR؟ جی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. نہیں آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ وچ کیٹیگری؟ آپ کیٹیگری بتائیں غلام جعفری صاحب. ریفیوجی کے لیے. ریفیوجی. اور آپ کو کتنا 5 سال ہو گئے 6 سال؟ ہاؤ لانگ یو بین؟ ابھی مجھے تقریباً 8 سال ہونے کو ہے. 8 years. اوکے آلرائٹ. اور یہ آپ کا جو ابریویشن آپ دے رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئے. obviously we need to have a look at that. میرا خیال ہے یہ بایو میٹرک کارڈ کا کچھ کہہ رہے ہیں میرا خیال. جی ہاں بایو میٹرک کارڈ کیونکہ اس وقت مجھے ایشو نہیں ہوا ہے یہ بایو میٹرک کارڈ. ایک دوسرا کارڈ ہے جو IND اپلیکیشن رجسٹریشن کارڈ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے آپ پروگرام واچ کریں ہم آپ کو جواب دے دیں. شکریہ آپ کی کال کا.
बहुत बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं, एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द प्रोग्राम. हु इज कॉलिंग? ये खालिद अहमद साहब से बात करनी है. जी आप अपना फरमाइए. नाम बताएं पहले. मोहम्मद अली. मोहम्मद अली, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अपना क्वेश्चन बताएं. मेरा क्वेश्चन ये असलम का है, मैंने उस बारे में उनसे पूछना है. पूछ बताएं, क्वेश्चन बताएं असाइलम के बारे में. यूर लाइव ऑन एयर. मेरा असाइलम का ये है कि मैंने असाइलम किया था तो हमारा जो है रिफ्यूज हो गया था और उन्होंने हमें अपील भी नहीं दी थी. ओके, ठीक. अपील भी नहीं दी थी और हमने अपील जब से की नहीं, 3 महीना हो गया हमें. 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया था मगर हमने अभी तक अपील नहीं की है. ठीक है, ऑलराइट, और हमारे 8 मार्च को 3 महीने खत्म हो गए हैं. ओके. राइट ऑफ अपील नहीं दिया था आपको? राइट ऑफ अपील नहीं दिया था तो अब हमें कल होम ऑफिस जाना है साइन इन के लिए ना, तो 8 मार्च हमारा पूरा हो गया था. ठीक है. क्वेश्चन क्या है आपका? जी, व्हाट कैन यू क्वेश्चन डू? यही पूछना है कि क्या सिलसिला होगा इसका. ओके, ठीक है. वापस तो नहीं शुक्रिया. भेजेंगे? ठीक है, आपका क्वेश्चन मोहम्मद अली साहब, आप हमारा प्रोग्राम वॉच करें, हम आपको जवाब देंगे एंड विल कम बैक टू यू ऑन दैट वन. एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो 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 जी, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? जी मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ जी, नेल्सन से जी. जी अच्छा, आप अपना सवाल बताएंगे प्लीज़. जी मैंने एक्चुअली ये पूछना था कि मेरा भाई स्टूडेंट वीजा पे आया था इधर, तो उसका जो है वो वीजा एक्सपायर हो गया था. उसको ना लेटर 60 डेज का भेजा नहीं, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट मांग लिया, उसका कॉलेज बंद हो गया था. ठीक है. तो वो अब मुझे समझ हमें आ रही कि उन्होंने पासपोर्ट मांगा है, तो हम क्या हमें पासपोर्ट भेज दें या कहीं वो डिटेन तो निकाल लेंगे उससे? पासपोर्ट क्यों मांगा है? कोई एप्लीकेशन आपने पेंडिंग है आपकी? जी एक्सटेंशन के लिए डाली थी ना ये एप्लीकेशन स्टूडेंट की. ठीक है. तो वो पासपोर्ट मांग रहे हैं. जी उन्होंने कहा कि अब उसका कॉलेज अभी बंद है. हम वेट कर रहे थे कि सस्पेंड हो गया ना कॉलेज. हम वेट कर रहे थे कि शायद वो हमें कहेंगे 6 डेज का लेटर सेंड करेंगे, तो उसके बाद हम जो है वो उन्हें नया एडमिशन करवा. पासपोर्ट आपने क्यों नहीं भेजा था एप्लीकेशन के साथ? वो पासपोर्ट उस वक्त उसका लॉस्ट हुआ था ना, तो वो जो हमने कहा था कि चले पहले इसको एप्लीकेशन भेज दें, वो कैश लेटर उसका एक्सपायर हो गया था. ठीक, ओके. बहुत बहुत शुक्रिया. आपका सवाल आ गया मेरे पास, प्रोग्राम वॉच करें, जवाब देंगे आपको. वीकेंड कॉल्स और कमेंट, हम उन कॉलों को जल्दी से लेते हैं. हेलो वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? मैं अस्मा बात कर रही हूँ लंदन से. अस्मा, ठीक है. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे 2006 फरवरी में आई थी एज अ स्टूडेंट. कब? 2006. अच्छा, 2006 स्टूडेंट. ओके. और थ्रू आउट में स्टूडेंट ही थी जिसमें मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए थे. ओके. और लास्ट ईयर मैंने अपना मास्टर्स किया था, तो प्लस मैं PhD के लिए अप्लाई कर रही थी, बट वो एडमिशन हो मतलब वीज़ा ख़त्म हो रहा था. ओके. तो इस वजह से जो नेक्स्ट वो कर नहीं पाई, लेकिन मैंने FLRO वो कर दी थी उसकी. अच्छा. और FLRO का रिफ्यूज़ आया था. मैंने की थी ऑन द बेसिस कि आई एम वेटिंग फॉर माई PhD एडमिशन. ओके. उसका रिफ्यूज, उसकी जब हेयरिंग, जब मुझे अपील आई थी उसकी हेयरिंग डेट आई है, और अब ये कि जिस दिन उसकी हेयरिंग डेट है उस दिन मुझे यहाँ पे हो जाएंगे लाइक 9 years and 4 months. ठीक है. 9 years 4 I months. just want to ask like हाँ जी, आगे मेरे लिए क्या ऑप्शन है? मतलब ऑप्शंस तो हैं बट आई डोंट थिंक सो. ना मैं Tier 2 पे जा सकती हूँ, ना ही स्टूडेंट पे PhD का हो रहा है कुछ भी नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी यही कह रही है कि आप जो वो पहले अपना अपील जो है उसको सॉर्ट आउट करो. ठीक है. ओके. हम आप मुझे ये जानना है कि आगे मैं कवर अप को टाइम हो सकता है मेरा 10 years होने में? ठीक है. आप शुक्रिया आपकी कॉल का. हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आपको जवाब दे दें. बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा. यू वेलकम. Khalid, let's just go to some of these questions and answers. Gurbek Singh की जो कॉल आई थी, let's just go to that one. T2 in he was 2010 he was talked about. Yeah. What do you want to say about that one, Mr. Singh, Gurbek Singh? क्या क्वेश्चन था? सॉरी. He's in Tier 2. Basically had a. अच्छा, मेरा ख्याल है उनका वो कह रहे थे कि एक वीक जो है ना वो 1 week का जो था. हाँ, आप जो है ना इंडेफिनिट लीव जो है ना वो तकरीबन इन द लास्ट 28 डेज कर सकते हैं. हाँ. कोई ऐसा मसला नहीं है. अगर एक वीक कम है 5 साल होने में तो कोई मसला नहीं है. आप एप्लीकेशन इन द लास्ट 28 डेज जो है ना उसमें कर दें. 3 हफ्ते पहले कर दें, कोई मसला नहीं है. ये अपने गुरबख्श सिंह को जवाब मिल गया. आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक और क्वेश्चन लेते हैं. हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम. Who's calling? I'm calling Ravinder Sharma from Cambridge. Okay, welcome to the program. My question is,
I'm a British citizen. We both are British citizen, husband and wife. Yeah. And when I came to this country, and my daughters were above 18, I couldn't bring them. Yeah. Is it any chance? Can I get them over here? When did you come to the country? फिर से बताएं. I came 2004. 2004. And what's their age? Work permit. Oh, yeah, work permit. But बच्चों की was it? And then later on, after 5 years, I got that British citizenship and Okay. everything. You know. And What's their age? Children age क्या है? आप अपने children, Mr. Ravinder, what's the children's Now age? about they are about 30 now. You know. 30. Yeah. 30 years of age. Right, okay. Keep watching the program. आपको जवाब दे दें. Thank you for your call. खाली let's just go जो call आई थी lady जिन्होंने call करी उनका नाम पारा था. She said husband 10 years completed applied for indefinite leave to remain. Speeding के बारे में पूछ रही थी. हाँ वो कह रही थी कि देखें जो ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं वो दे आर नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन ये है कि अगर आपके पॉइंट्स लगे हैं, फाइन हुआ है, तो जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको वो डिक्लेयर करना पड़ते हैं. तो अगर तो फाइन हो जाता है तो फिर वो 12 माह आपको मसला होगा. एप्लीकेशन जो है ना वो के लिए वो हो सकता है कि रिफ्यूज़ हो जाए. तो बेहतर यही है कि आप 12 माह जो है ना एप्लीकेशन ना करें, उसके बाद जो है ना ILR के लिए करें एप्लीकेशन. It can be difficult for them. लेकिन अगर 60 पाउंड या 80 पाउंड होता तो एक्चुअली अगर एक आधी हो ऑफेंस तो ट्रैफिक ऑफेंसेस वो मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, कोई इतना मसला नहीं है. ठीक है. कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. Hello, I just want to have some advice, please. Yes, who's calling? What's your name, please? Well, my name is Javed. Okay, Mr. Javed, can we have your question, please? Well, actually, I have a relative. He is unemployed and he is on sick. Okay. And he's not getting any DLA. He has got 6 kids in this country and he's a British national. Her wife is in Pakistan. He's married around 20 years. Right. You want to get her wife in this country, please? Okay, right. And did you just say to me that he's on DLA or is he not receiving a DLA? He's not receiving DLA. He's on sick. On sick. Sick. Yeah. Sick. No. Yeah. Yeah. ठीक है. Thank you He's for. not working ठीक है. because of his illness. Yeah. No problem. शुक्रिया आपका कॉल का. We'll try and answer that very quickly. जल्दी से एक और कॉल ले लेते हैं. Hello, welcome to the program. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. जी मैं काशिफ बात कर रहा हूँ शेफील्ड से. जी और काशिफ. मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं स्टूडेंट वीज़े पे 2010 में यहाँ आया था और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो स्टडीज थी वो 2 इयर्स के बाद इनकम्प्लीट कर दी थी. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी ने 16 दिसंबर 2013 को मेरा वीज़ा कर्टेल कर दिया था. Okay. और मैं जो है अपने इन्हीं फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से कोई जो है लीगल एडवाइस भी परस्यू नहीं कर सका और मजीद कोई एक्सटेंशन वगैरह की है उसको अपना कुछ कर नहीं सका. ठीक है. अब सूरत हाल ये कि एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी सूरत हाल निकल सकती है रेगुलर राइट्स में की, और दूसरा ये कि अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ तो क्या ये लोग मुझे एयरपोर्ट पे रोकेंगे या डिपोर्ट की स्टैंप लगाएंगे या पाकिस्तान में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, ये काइंड मुझे बता दीजिए. ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल का. थैंक यू फॉर दैट. Khalid, we can't take any further calls. Calling board आ रही हैं. We'll just go to the questions and answer. Mariam की जो कॉल आई थी, जो बता रही, she's got previous 2 children and she got married. उनके बारे में let's just go to Mariam. We're keeping time. We got to be. मेरा ख्याल वही है कि वो हस्बैंड उनके विजिटर आए थे, वापस चले गए, कैसे वो यहाँ पे ला सकती हैं. तो मेरा ख्याल ये क्वेश्चन यही है कि रिक्वायरमेंट क्या है. बेसिकली आपको जो है ना यहाँ तो आप 18,600 आपकी सैलरी हो, अगर वो नहीं है तो फिर आपको जो है ना या तो फिर आप कैरियर अलाउंस मिलता हो या फिर आपको डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस मिलता हो तो फिर एग्जाम्प्ट है. अदरवाइज ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कि मैं रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती, लेकिन उसका ये है कि चांसेस बहुत कम है कि अंडर आर्टिकल 8 आपकी एप्लीकेशन जो है ना हो. बैकडोर रास्ता है कि अगर आप कहीं यूरोपियन कंट्री से चले जाएं वहाँ से जाके I think I'd rather not go into that. Just leave that one for the moment. Because Mariam said she needs to do it properly, but a legal way, because that's the proper way to deal with it. Mariam, thank you for your call. You need to be working for that one. Otherwise, it's going to be very difficult. Sajid ki jo call आई थी 2000 student illegal. He's now becoming legal. He wants to become legal. He's illegal, and he cannot find any way around it. Again,
خالد جس ٹائم کی وجہ سے I want to answer this one. دیکھیں اگر آج کل نیا ایک رول ہے جو 28 دن سے اگر انگلینڈ میں آپ زیادہ اوور اسٹے رہے ہیں تو آپ جو بھی اکثر جو اپلیکیشن کرتے ہیں وہ اس بیس پہ ریفیوز کر دیتے ہیں جی کہ آپ کے 28 دن سے زیادہ اوور اسٹے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی یورپین سے یا دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں اوور اسٹے کو مل جاتا ہے. ادروائز اگر آپ ٹیئر 2 پہ جانا چاہتے ہیں یا کسی اور پہ جانا چاہتے ہیں تو اس میں چانسز زیرو ہے. I think Sajid, to be honest, آپ کو ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہے. Take our details, we'll be more than happy to advise you. But that's a difficult one. Sudeep کی جو کال آئی تھی, sponsor his mum. Again, sponsorship کے he needs to do requirements. آپ جلدی جی ہاں, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے اسپانسر لیٹر بھیجنا پڑے گا, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بھیجنی پڑے گی, پروف آف ارننگ بھیجنا پڑے گا. پاکستان سے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ لگائے 6 ماہ کی, جو بھی ان کی پراپرٹی ہے اگر کام کر رہی ہیں تو اس کا لگائیں, جو بھی ان کا جی جو فیملی ٹائز ہیں وہ ثابت کریں کہ بچے ہیں, ان کا سارا پروف وغیرہ لگائیں. آج کل وزٹر کا انہوں نے بہت مشکل کر دیا ہوا. Thank you for that, Sudeep. Let's just go quickly. غلام صاحب کی جو کال آئی تھی, refugees 8 years, he's applied ILR. ان کے بارے میں کس کا کہہ رہے ہیں؟ مسٹر غلام صاحب جن کے بایو میٹرک کا ان کے پاس وہ آئے تھے, مجھے پوچھ رہے تھے ہی بایو میٹرک. نہیں میرا خیال وہ کچھ پوچھ رہا تھا BRP, پتہ نہیں وہ کیا IND کہہ رہا تھا, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. I think we understood it as to be biometric card. ٹھیک ہے, ان کا ہو گیا. Let's go quickly on محمد علی. اسائلم کا رہا تھا, refuse, no right of appeal. Very quickly time کی وجہ سے اکثر جو ہے نا آج کل ہوم آفس جو ہے نا وہ سرٹیفائڈ کر دیتا ہے کہ جو اسائلم کے کیسز ہیں کہ یہ آپ کے کیسز ہیں بالکل بیس لیس ہیں, اس لیے ہم اس کو سرٹیفائی کر دیں. تو ان ایسے کیسز میں وہ رائٹ آف اپیل نہیں دیتے. اس کو آپ JR کے ذریعے چیلنج کر سکتے ہیں, اس کے لیے ٹائم لمٹ ہے. تو نیکسٹ آپشن یہی ہو سکتی ہے کہ آپ JR کر سکتے ہیں. شکریہ خالد. آپ کو غلام صاحب کو یہ بتاتے آپ ہمیں کون سا سلسلہ یا آپ ہم سے رابطہ کریں, we'll be more than happy to tell you. جو دوسری کال آئی تھی I think جنرل عبدل اسٹوڈنٹ ہے, کلوز کالج بند ہو چکا ہے, وہ پاسپورٹ مانگ رہے ہیں. ہاں پاسپورٹ. میرا خیال جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی پرانے بایو میٹرک ہیں, پاسپورٹ ہیں, وہ ساتھ بھیجیں. میرا خیال آپ نے نہیں بھیجا, اس وجہ سے وہ مانگ رہے ہیں. کیا وہ ڈیٹین کر لیں گے, کچھ اور کر لیں گے, یہ میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے. لیکن یہ ون آف دا ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ پاسپورٹ بھی بھیجتے ہیں, بایو میٹرک بھی بھیجتے ہیں. Let's go quickly if you only got a few minutes. اسما جو کال آئی تھی بہن کی, she said she got refused, FLRO کر رہا تھا, you know 9 years. ان کے 6 ماہ رہتے ہیں 10 سال ہونے میں. تو آپ یہ بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے آپ کے لیے کہ ابھی صرف only 6 months جو ہے, 8 months ہے. We can advise you. I want to keep it very brief, Khalid. Sorry to interrupt you. آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں after the program. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو legally 10 years یہاں پہ گزارنے پڑیں گے to apply for. Yes, we'll advise you if she contacts us. Ravinder کی جو کال آئی تھی, basically بچیوں کے 30 years of age, he wants to call him over. بہت مشکل ہے unless there are exceptional circumstances. وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا, 30 years of age ہے, رول کا آپ کو پتہ ہے 18 years تک آپ منگا سکتے ہیں, لیکن ان کا آنا بہت مشکل. Okay, and very quickly جاوید صاحب جو DLA, with the DLA which he's got same requirement ہے کہ وہ ان کو 18,600, تو یہاں پھر وہ ان کو DLA ملتا ہو, یا پھر یہ ہے کہ ان کو کیریئر الاؤنس ملتا ہو تو پھر ایگزامٹ ہے. ادروائز رولز یہی ہیں کہ آپ he has to income he has to be threshold on a DLA. And Kashif finally we got student visa. ان کا جو ہے this is quickly answer that one. پاکستان جاتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. 2010 سے آپ میرا خیال اوور اسٹے رہے ہیں, آپ پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ پاکستان جائیں تو کوئی مسئلہ ہوگا. اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں لوگ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میرے خیال میں, کوئی ایسا ایشو نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو خالد. رن آؤٹ ٹائم, ویورز سے یہ بتاتے چلتے ہیں, obviously we run out of time. آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں even after the program. we'll try to get as many possibly calls. And again آپ short question رکھا کریں, we'll be more than happy to advise you now. And thank you for watching Legal Matters. Inshallah آئندہ کی اجازت ہے, and we'll be back discussing legal issues next week. Thank you for watching Legal Matters. Thank you.